morning everyone, this is me Madhusmita and welcome back to my YouTube channel and the life Madhusmita. So strike तो बहुत जोरसोर चली आपण मैंने जानी थे ड्राइवर संग मैंने कौन तांकर दाबी रही केबे कौन फुलफिल होउची देखा जाऊ तो ऑफिस मु आसी थिली एंड मो द्वारा गोटे बड़ भूल होता कौन ना काली ऑफिस रे मुझे आखि आपन को बहुत थर कही मो आखि प्रॉब्लम टे बथा हो तो से कि मो आखिटा टे आखिरे मोर नजरटा थी ऑलरेडी 3:30 हो अध घंटा मो पाखे तो जल्दी जल्दी काम सारा चक्कर फोनटा पड़गला पूरा डिस्प्ले तो जाई नथिला ऊपर काचटा जाइथिला माने स्क्रीन गार्ड नुह डिस्प्ले रो ऊपर काचटा तो सेटा चेंज करली तो कौन करा जीवो किस्मतटा टे वर्तमान मोर लो रे चली खराब रे चलछि तो इग्नोर छाड़ू से कथा तो ये बर्तमान मुझे जाऊँगी यार गोटे बैक कभर आउ यार गोटे स्क्रीन गार्ड लगेबी तबे जाऊँ मामू घर मुझे पलि आसी कौन ना बहुत प्रोब्लेम फेस करने पड़ा जावा आसवाई तो मुझे भाविली कि हाँ हाँ ये राइट साइड तो मुझे भाविली कि ना मुझे किसी दिन माने 2 दिन रही जावाटा बेटर हम कौन मैंने से भी बर्तमान देहटा ठीक है कि माने बेसी ट्राभेल करें कि बेसी जावासा कर सो चलतु गलती तो सुधारिया पड़ो मोर कौन से अफसोस नुह गलती सुधारिया जोटा मो द्वारा भूल हुए मुझे ऑब्वियसली मो द्वारा ही ठीक कर दिए बट जोटा मोर भूल नुह मुझे कदापि क्या खातिर कर सी मो सामने जिते बड़ इंसान जिते बड़ मनुष्यटी छिड़ा था आई डोंट केयर चल चल के साइड अच्छी तो दुकान तो बंद अच्छी कौन करवा कि कर भाई नहीं ना भाई तो मु बर्तमान चलिली ऑफिस एंड आज टिके पाग हल्का ठीक ठाक थिला बट हेले भी वर्षा मझिरे मझिरे पूरा पलि आसुची बट वर्षा पर पागटा बहुत मस्त लगे तो एबे की करथै तो दवाई पानी करथै त मेडिसिन रे नहीं मेडिकल रे तार मानेटा ही सब तो जाने कि नहीं कि हेइतला ना कि हॉस्पिटल रे एडमिट थला ना कि एडमिट तो थिली कहितना मु जाइते देखते हां एटा सळा की कथा ए भगवान मु तो एडमिट थिली आप तुमको कहबो किए मन करी कहिसंते गोटे गोटे मु एडमिट अछि ना बेकार कथा कहबो मु खाइबी उठी की पळैबी सत कहछि एमतिर मोर देहटा भल नै और देहटा जतले मोर भल थाए ना मोर बहुत जोस माने पूरा टेंशन हो जाय बहुत जन अछि आ मो फेस को देखि के जानि पड़ते दुख माने तुम्हें केमती जानि पड़लो हम सेटा भाबुछि सुखला सुखला एते वर्षा होउची कौन करा जाई परिबो ए वर्षा रे ये होची मोर आचार तो ब्रेकफास्ट रु डायरेक्ट पड़ेला लंच आवर वर्तमान हेइथिला हमर लंच आवर मु एबे जाई थांती लंच पई बट टिके रही गली कौन पाई ना वर्षा टिके थिला एंड मुठी देखुली माछ गुड़ाक मत बहुत ही मस्त लगे आ मु भाबुची माछ गुड़ाक सतरे कौन एमतीका ना कलर करा जायछि बट फिलहाल सेमतीका आ माछ देखा मत बहुत ही भल लगे आम जो रेस्टोरेंट ढाबा गुड़ाक प्राय माछ एमती थाए तो मुझे गुड़ा बहुत ही देखे तो ये होती आमर जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी ये हूँ श्री जगन्नाथ जहाँ को देखला पर बहुत ही शांति मिले जहाँ को देखिले बहुत दिनटा भल कटे आउ एटा थिला आमर गोटे किछि गछ तार नाम मु जानिनी बट देखा को फिलहाल भल लगे ब्रिज नुह मो सी जानी पालेनी जिनसटा आपण से कहउचंती गुटे बोर्ड मारा है एकेडमी एकेडमी कहला माने बुझी जिवे जे सेटा हमर ऑफिस नाटा से ए साइन बोर्ड ता पढी नांती ओ सेई जो हमर अछि ना सेई रोड रे सेई साइन बोर्ड ता से पढी के आछंती बुझ पाले आपको सेई देश तापरे अब आवले जापोना
ପାଣିଟା ତ ମୁଁ ଏଠି ରଖିଥିଲି। ଆଚାର ନେଲେ ଚିନି ଟିକେ ନଉ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ଆମ୍ବ ଆଚାର, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ବହୁତ ହିଁ ଖାଉଛି ଭାତ ସହିତ। ୱାଓ ଆସିଗଲା ଚା। ଏଇଟା ଭାବିବେନି ଲଞ୍ଚ ପରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ଆମର ଆସିବା ଟାଇମ୍ ଅଫିସରୁ ଆଉଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମିଳିଥିଲା ଚା। ଆଣ୍ଡ ଚା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ମାମୁଁ ଘର। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କରିନଥାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୋ ମାମୁଁ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଦିନ ରହୁଥିଲି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପାଇଁକି। ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲି, ଏଇଠି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କିଛି ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଥାନ ମେ ବି ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସବୁ ଗାଁରେ ଯେମିତି ଥାଏ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପୁରା ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଅଛି, ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ। ମୁଁ ଯେବେ ବି ଆସେ ଏଇଠି ମୁଁ ନିହାତି ଟିକେ ନଜର ପକାଏ। ଅଫିସରୁ ଫେରିଲା ପରେ ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଭାଇ ସହିତ ବିଶାଲ। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ କିଛି ସପିଂ କରିବୁ ଆଣ୍ଡ କିଛି ଖାଇବୁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଚିକେନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ, ପୁରା ଗରମା ଗରମ ବର୍ଷାର ମାହୋଲ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, ପୁରା ଖାଇବା ଜମିଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଦୋକାନକୁ। ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଦୋକାନକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମଗେଇଥିଲୁ ଏଗ୍ ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଉମିନ୍ ମଗେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଗ୍ ରୋଲ୍ ଥିଲା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ପାଇଁ। ସୋ ଏଠି ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ପୁରା ଖାଇଲୁ ଆଣ୍ଡ ଖାଇବା ପୁରା ଏନ୍ଜୟ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବର୍ଷା ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ବିଶାଲ ଆସିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଦେଖେ ଟପ୍ ଆଉ ଟି ସାର୍ଟ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୋତେ ଟପ୍ ଆଉ ଟି ସାର୍ଟ ଟିକେ ଭଲ ମିଳେ ସେଇଠି, ଆଉ ଜୋତା, ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଏଠି ବଏଜ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ସତ୍ୟମ ପାଇଁ କିଛି ଦେଖୁଥିଲି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଜୋତା ନେବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଫିଲହାଲ ମୋତେ କିଛି ସାଇଜ୍ ହେଲାନି, କିଛି କଲର୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ନେବା ପାଇଁ ଚୁଜ୍ କଲିନି। ଭାବିଲି ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ କରିନେବି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେଠି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ପୁରା ଚଏସ୍ କରିକି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ ସେଠି ରଖିଦେଲୁ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ତ ଏଠି ସିଏ ମୋତେ କହୁଥିଲା କି କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ଭଲ ହେବ। ବିଶାଲ ପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଭିଟୁରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ଟପ୍, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ବଟ୍ ଏଇଟା ମୋ ସାଇଜ୍ର ନଥିଲା, ଏଇଟା ଥିଲା XXL। ତ ମୋତେ XXL କ'ଣ, ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ S ସାଇଜ୍ ହେଉନି, ମୁଁ ସ୍ମଲ୍ S ଆଣୁଛି, ତ ମୋତେ କ'ଣ XXL ହେବ। ଏଇଟା ପୁଣି XXL ଥିଲା, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ସୋ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆମେ ବି ପଳେଇବା, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବର୍ଷା ଟିକେ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଭଳିଆ ଲାଗିଲାଣି, ଟିକେ ଛୋଟ ମାନେ ଟିକେ ହାଲକା ବର୍ଷା ଆସିବ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ତ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରିବା। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ବାଏ ବାଏ।